Stop saying thank you and use the following expressions to say thank you. Hello everybody, welcome back to English with Mr. Delvin, and today we are going to talk about other expressions to say thank you. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengatakan thank you, terima kasih dalam bahasa Inggris, tapi menggunakan ekspresi yang lain. Jadi tidak selalu thank you, thank you, thank you, and thank you. Itu sangat membosankan. So, let's use other expressions to say thank you or other expressions of thanks. Okay, let's discuss one by one. Okay, let's go to my laptop. Okay, you can see here. So, this is other expressions to say thank you. We will start with the informal expressions of thanks. Ya, jadi kita akan memulai dengan ekspresi dalam bahasa Inggris mengatakan terima kasih dalam situasi informal atau situasi yang tidak terlalu resmi seperti itu ya, yang santai ya, relax. Okay, there are 5 phrases that I will give for this meeting for informal expressions of thanks. Ya, the first one, as you see on my screen, I can't thank you enough. I can't thank you enough. Maksudnya apa di sini? Di sini maksudnya adalah walaupun dengan ucapan terima kasih ya, sampai seperti apapun itu tidak cukup ya, atas apa yang sudah Anda lakukan atau atas apa yang sudah seseorang lakukan untuk kita. Thank you is not enough ya. Jadi we can use these expressions ya. We can use this kind of expression. Jadi kita bisa mengatakan terima kasih dengan mengucapkan ekspresi dalam bahasa Inggris seperti yang ini ya. I can't thank you enough. I can't thank you enough ya. Jadi dengan kata terima kasih itu tidak cukup seperti itu. Okay? That is the first expressions, and then the second expressions, as you see, you have here, you shouldn't have done it ya. You shouldn't have done it. Maksudnya apa di sini? Jadi misalnya pada suatu situasi di mana seseorang melakukan kebaikan pastinya ya untuk kita, mungkin ya pagi hari gitu ya, seperti misalnya di kantor, and then someone bought for you a snack or a breakfast ya, meal. Mungkin ada seseorang membelikan makanan atau sarapan pagi seperti itu. You can say you shouldn't have done it. Anda tidak perlu repot-repot, itu maksudnya ya. But this is an expressions of thanks. Jadi ini juga masuk dalam kategori mengucapkan terima kasih. You shouldn't have done it ya, tidak perlu repot-repot. Okay, that is the second expressions for informal expressions of thanks. Okay, now we will go to the third expressions, as you see on my screen here. That's very kind of you. That's very kind of you. Misalnya pada situasi di mana kalau misalnya ya di jalan misalnya atau seperti itu, sebagai contoh misalnya Anda dalam perjalanan, terus motor Anda mogok, terus itu seseorang membantu Anda, ya Anda bisa menggunakan expression ini ya. If you want to use these expressions in English ya, jika Anda ingin mengucapkannya dalam bahasa Inggris, misalnya mungkin Anda jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin Anda ingin melakukan praktek berbicara dalam bahasa Inggris dengan lawan bicara Anda. Ketika Anda di situasi seperti ini, Anda bisa menggunakan ini ya. That's very kind of you ya. Ini adalah hal baik yang Anda lakukan seperti itu ya. That's very kind of you. Ini juga adalah part of expressions of thanks ya. Jadi bagian dari ucapan terima kasih ya. That's very kind of you. Okay, now let's move to the next expressions. I owe you one. I owe you one itu lebih pada saya berhutang budi seperti itu ya. Maybe when you have no money like that, ketika Anda tidak punya uang, terus Anda mau membeli sesuatu dan memang sangat membutuhkan, dan ada teman atau ada sahabat yang membantu Anda,
Ya, you can say I owe you one. I owe you a favor. I owe you one. I owe you a favor. Ya, saya berhutang budi kepada Anda. That is also expressions of thanks. Jadi ini juga termasuk ekspresi dari ucapan terima kasih. I owe you one. Okay, that is another expressions for the fourth. Now let's move to the expressions number 5 for informal expressions of thanks. Ya, ekspresi yang kelima dari ekspresi dalam bahasa Inggris untuk mengucapkan terima kasih secara informal atau yang santai dan tidak dalam situasi resmi seperti itu. Kita juga ada yang terakhir, what would I do without you? Jadi what would I do without you? Ini seperti lebay gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada kamu, seperti itu ya. This is examples when you really need a help. Ketika kita sangat benar-benar membutuhkan bantuan dan seseorang melakukannya itu untuk kita bisa mengatakan ini ya. What would I do without you? Ya, so what would I do without you? Apa yang bisa saya lakukan tanpamu? Kalau nggak ada kamu, nggak tahulah apa yang akan terjadi. Ini juga adalah expressions of thanks. Ya, this is also expressions of thanks. Okay, now let's move to the next one. That is, it's going to be the formal expressions of thanks. Okay, so we have 5 informal expressions of thanks. Now we will have 5 expressions of thanks, but the formal one. Okay, let's check it out. Okay, as you see on my screen, I will start with the first one. We have I'm so grateful for. Ya, I'm so grateful for. Saya sangat senang. For what? Jadi for itu dilanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan. Misalnya, I'm so grateful for your help when I was in trouble. Ya, saya sangat berterima kasih atau saya sangat senang ketika Anda, ya, karena Anda telah membantu saya ketika saya menghadapi masalah, seperti itu ya. I'm so grateful for. Okay. Another expressions you can also use is I'm so thankful for. Saya sangat berterima kasih karena apa? I'm so thankful for your kindness, atas kebaikanmu. I'm so thankful for your attentions, ya, atas perhatian, okay, or other expressions, ya, atau yang lainnya. I'm so thankful for helping me through this trouble, okay. You can also use that expressions, okay. Jadi bisa juga menggunakan ekspresi yang kedua ini. I'm so thankful for. The third one you have many thanks for. Many thanks for. Ini juga terima kasih banyak atas, but this is informal situations. Ini dalam bentuk formal, ya, dalam situasi misalnya di kantor, ya, atau di tempat kerja, seperti itu. You can use this expression or even in the written form. Misalnya mengirim email, ya, surat resmi, you can use this expressions to say thank you, ya, untuk mengatakan terima kasih. Oke, untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. And then the next one you have I truly appreciate what you did. I truly appreciate what you did. Saya sangat menghargai apa yang sudah Anda lakukan. Misalnya you have been working in a place, misalnya Anda bekerja di suatu tempat, terus itu Anda keluar, misalnya anggaplah Anda kerja di tempat saya terus Anda keluar, saya akan mengatakan I truly appreciate what you did. Ya, apa yang sudah Anda lakukan, what you did in my office, for example, like that. Ya. Okay, so that is other expressions, ya, in English about the formal expressions of thanks. Okay, and then the next one you have the word or the phrase thank you ever so much. Yeah, so thank you ever so much is also an expression of thanks. So these are the five expressions, yeah, to say thank you in the formal situation. So this is formal expressions of thanks. So during this time, yeah, during this meeting in this video, you get 5 expressions, yeah, to say thank you in informal ways, and then also 5 expressions
of thanks in the formal informal situation. Jadi ada 10 ekspresi dalam bahasa Inggris ya yang Anda peroleh pada kesempatan kali ini, 5 dalam situasi informal dan yang 5 dalam situasi formal. Ya, so you can stop saying thank you, and thank you, but you can use these expressions to say thank you in English. Okay, everyone, thank you for watching. Yeah, you can say I can also say many thanks for watching my videos from the beginning to the end. If you haven't subscribed yet, kalau Anda belum subscribe, you may subscribe so you can get all the notifications when I upload the new videos. Jadi Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Anda juga bisa membagikan video ini. Jika Anda menyukai video ini, Anda juga boleh memberikan jempol. Okay, yeah, I would like to say again, many thanks for watching this video. May God bless you all, and I will see you again in the next video. Bye bye.